तो माता पितु पुत्र रक्षन्तु कथं सकललोकदातु माता पितु धम्म रक्षन्तु कथं सकललोकदातु माता पितु संग रक्षन्तु कथं रत्तिं वा दिवा वा सदा तं रक्षन्तु देवता इमस्मिन् भूमि परितस्सनुभावेन इमस्मिन् तुम्हाकं लोके इमस्मिन् तुम्हाकं शरीरे ये केचि रोगा ये केचि उपद्रवा सम्भवाया विनाशन्तु विध्वंसन्तु लिम्पन्तु दीयेतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सम्पदायेतेन सच्चवज्जेन सम्पदुःखरोगभय अन्तराय उपद्रवा विनाशन्तु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्।